अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। इंशाअल्लाह यंतम तमाम मुअज़्ज़ज़ सामिईन नाज़रीन नन मत्सन्नद आफियत नयम बो दुक दुक अल्हम्दुलिल्लाह खुदाए तबारक व तआला ला मतस लाख लाख करोड़ करोड़ शुक्र बेद कि मतम अलज़च खुरी पे ज़ियाफ़त न मेहमानी दस्तरखानी के दुख से माह मुबारक रमज़ान अमाल इबादात कुन मल लख्यों तौफ़ीक़ शज़द बस दी खुरिज़ात पुला शुक्र बस तमामत अल्हम्दुलिल्लाह। यंतम तमाम मुअज़्ज़ज़ मुअमिनीन मुअमिनात खिदमत अनुक बेमुनासिबत ईद सईद फ़ितर तबरीगो तहनियत अर्ज़बित शब ईद फ़ितर लेक सिना अर्जिशमन इन मयत पी शराफत गंसयत पी ईद कुन्यानुक न ईद चिगिन कि शब ईद फ़ितर बारंगता से दी छन पो लैलतुल जवाइज़ खुदाए तबारक व तआला इशितना जायज़ा ना इनामात वजदिल मयत पी छन चिगिन माह मुबारक रमज़ानी अव्वल छनुन्यानुक खुदायर संमजात पुस्तों जहन्नमियान आज़ाद बिल्लो व आखिर माह रमज़ान लथुन मना अव्वल कना दिसपा चाम चिक जहन्नमियान आज़ाद बसना दनी हिसाब खुदाए तबारक व तआला जहन्नमियान कुन आज़ाद बचाइन लिजा लेक सिना छछाइन मयत पिंगता छन चिक की मौला इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसके सलमोलेत दी छन पो शब ईद फितर जरना शब कदर बसंग कमतर मिन जरे छान शब कदर न बराबर इन मयत पी छन चिगिन व खुदाए तबारक व तआला के नज़ दिल इन मयत पी छन चिक लिजा दी छन पुला इंशाअल्लाह लेकिन अहमियत न छसा तांचा व दी छन पे अनुवारित सोसियत पे अमाल कुन इबादात कुन यरंग नंगज बेहतर मल लख्यों मयत पी कोशिश न फलुक्स बचा शब ईद फितर नता अमाल गुर चीक मरहूम शेख अब्बास क़ुम्मी रहमतुल्लाह अलैह फकुस खो सोसियत इंशाअल्लाह मफातिहुल जिनान हिसाब पे के अंत खदमल्ला अज अर्ज बित از برای ان چند عمل است لسنا خچی عمل خچی گد اول غسل است در وقتی که غروب کرد آفتاب نیمر گس پنا غسل تنویت پاو مستحبین که گناه کنی شیطان نه بخشش شاید پیر سامان ار صندوق شاید پی سبب چچین دوم احیای ان شب به نماز و دعا و استغفار و سؤال از حق تعالی دی چند پانوک دعانا استغفارنا خدای کنا حاجات کن چل دعا با و بیتوتا در مسجد شریف انوک بیتوتا بس شب بیداری باید پاو مستحب و سنت این کی روایت انویود هسکیا سنین کن شیایود پی جب پی انوک دس نین پو کی دی چند پی بیتوتا بس شب بیداری بس چل چانس بیتن هسکی جگه دو شجا منظره سوم سمیرسی بخواند در عقب نماز مغرب و عشاء و نماز صبح و عقب نماز عید شامی فغر یبنا خفتانی فغر یبنا متوگی صبح فغر یبنا و عیدی فغر یبنا دی ذکر پذرلو الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر ولله الحمد الحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما اولانا دی ذکر شریف پر ضرب سنت چهارم مجبیری سی چون نماز مغرب و نافله ان را خواند دزهارا به سوی آسمان بلند کند شامی فیق پنا شامی فیقی نافله سنت فیقون بسل جوپیکا لقپان خدای ریزگوی کفنامی طرف للیننا دی ذکر پر ذرلو یا ذا المن والطاول يا ذا الجود يا مصطفى يا محمد وناصرا صل على محمد وآل محمد واغفر لي كل ذنب أحصيته وهو عندك في كتاب مبين ديكنا سجدين نكسون رسبار جاء أتوب إلى الله زرزرلو وديكنا را يا حاجات كن صلو إن شاء الله حاجات كن خدا زرسن چوچين و دیل شوپے کا غیر سی کا زیارت کند امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام لا زیارت بسلو لیک سنا فضیلت من امامو وارد چاسون سیود تروگیری سی کا ششم 10 مرتبه بگوید ذکر یا دائم الفضل علی البریه یا باسط الیدین بالعطیه
या साहिब अल-मवाहिब अस-सनिय्या सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि खैरिल वरा सजिय्या वग़फिर लना या दल उला फी हादिहिल अशिय्या मतज़त शब जुमआन तिलावत बातम दी ज़िक्र शरीफ por resparchu तिलावत बचा ودे كان متا مخصوص نماز का तो की वारिद सोसोतंग हफ्तु मुर्दुनी रिसी फ्याक जोस्ता सुमतांगा कम से कम वारिद छा सोसोत दोने अनुगनार दुनी रिसी अमल पो कसल मोले दी फ्याक पोइन फ्याक रकात चू मल लखों फ्याक रकात चू कि मता गुंदा आखिरी छानी मीनायोस पिंदे फ्याक रकात चू हर रकाती का सूरह हमद पो जर लशुपे का कुल हुवल्लाहु अहद पो रेस्पार चुरचू तिलावत बचा फ्याक रकात चू फ्याक गमल लखों चंगिज़गी सी का सलाम तचा हर रकाती का सूरह हमद पो जर लशुपे का कुल हुवल्लाहु अहद पो रेस्पार चुरचू तिलावत बसलो वदे कना रुकू न सजदानु ذکر په مازر به ذکر عباد الله تسبیحات اربعه سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر پو هم رکوینو هم سجدانو دی ذکر پو رسپر چورچو مولوجیا تسبیحات اربعه رکون سجده ذکری عباد الله و چون از تمام 10 رکعت فارغ شد رکعت چو کمل لکھوں سے لجوک پیکار رسپس تون چک استغفار تون لو استغفر الله یا اسکان زرنا استغفر الله ربی و اتوب الیه زرنا یا استغفر الله زرنا لیکن ستون چیک زربانه تسبیح پر رسپا چوس کرچان جو یا استغفر الله و دی کنه استغفار تان سلجوک پیکا سر به سجده گزارد و بگوید در حال سجده سجده انوسون سنا دی مختصر دعا په تلاوت بسلو یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما يا أرحم الراحمين يا إله الأولين والآخرين اغفر لي ذنوبي وتقبل مني صلاتي وصيامي وقيامي دي فيغون رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فیقز خدا لقسم تان چی کسل مولد جبرائیل اسنا خبر تانز اسرافیل شتانوگنا اسرافیل اس خدای شتانوگنا خبر تانز که دی فیقون ملکونه کتو سجده انوگنا گلن چمین مگر خدا از که بخشش بچین گناه لبخشش بچین و کوی ماه مبارک رمضان پو خدا از قبول بچین دو سنگتانا اردونی رسید رجعت ريسيكا يام فيغ زوستيك كسل مولد فيغ ركعت نسم لكم بجاء ورد ركعت نماز فيغ ركعت نسم لكم خب ديون قامي نيات بدا ويا شب عيد فطر انوك دي ثوني فيغ ركعت نسم لكم قربة لله دي فيغ ركعت نسم گچوک زستا چی کمل لکھوں جو زربانا مفاتین وصیت مطابق رکعت اول پہ کا سورہ حمد الجب پہ کا قل هو اللہ احد پستون چیک مولیوت لیکن دفیق پو مولا امیر المؤمنین علیہ السلام فیق پی باران وارد سنسیوت کی حضرت فیق پوز ہمیشہ شب عید فطر انو ملک حمد پا آسان زستاو دین کی اولی رکعت پہ سورہ حمد الجب پہ کا قل هو اللہ احد پر رسپار گیا تلاوت بچا و نیسری سی رکعت پہ کا سورہ حمد الجب پہ کا قل هو اللہ احد پو رسپا چیچک مول جیا دیو حضرت فیق پی باران وارد سنسیوت دی تر پہ کا اول پہ کا حمد ریاب نقل هو اللہ رس پر گیا و نیسری سی کا سورہ حمد ریاب نقل هو اللہ احد پر رس پر چیچک مولچا و سلام تاصل جو پہ کا رس پر گیا صد مرتبہ اتوب الاللہ زر زر لو اتوب الاللہ دیل شو پہ کا دی دعا پزر یا ذا المن والجود يا مصطفى محمد صلى الله عليه وآله صل على محمد وآله وفعل بهم كذا وكذا كذا كذا والسكرا حاجاتكم خداي كانت سلجة مولا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام اسكسل مولد والذي نفسي بيده لا يفعلها أحد فيسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه قسم بخدا گا سوچی گز دفیاغ ملکون چمین و دیکن حاجت چل چمین مگر اینکه خداست که عطا بسمت پا شزده بسمت پا چمین
و اگر گناه کن مثل تنگ گیوت پیدانه شقبیلنا بیامانا ادوینی حساب کن گناهیت نسانه خدا از کوی گناه کن بخشش باچه چاین و دی فیق پر یبنا مفاتیح انو یک دعا جسان یونسیوت که دی دعا پا انشاءاللہ تلاوت بچا اگر دعا پا زرچا مچانے کا تو خود فیق پسن مل لکھوں موید پوکری مل سے کا ثواب نهم ویری سکا غتا یم فیق زوستک فیق رکعت چجبی وارد سونسیوت فیق رکعت چجبی شب عید فطر انشاءاللہ شب احیان شب بیدارین دی عمل کن مل لکھوں چا فیق رکعت چجبی نیز نیسی کا سلام تا چا چانا فیق اردون آجویا باید پیزستاو چین سوره حمد تلجوک پیکا هر رکعت انوک آیت الکرسی پر اسپا چیچیک تلاوت بچا و دی لجوک پیکا قل هو اللہ احد پر اسپا سم ملچا ہر رکعت آیت الکرسی رسپا چیک قل هو اللہ احد پر اسپا سم دی ثواب و عجیب غطا روایت یوم مسلم صدوق کسل مولد اعطاه لرکعت عبادت 40 سنہ ہر رکعت ریا 40 سال لونی شنی سی عبادت پو خواش از دے بچا این ثواب پو و لونی شنیس ہر رکعت لچانت رکعت چجبیہ لونی شنیس چانا 560 اللہ اکبر لو غب گیانا نیشو سمی عبادت بس بیتی ثواب پو و عبادت کل من صام و صلی فی هذا الشهر صام چک تعداد روزا دکن ماه مبارک رمضان روزا دکسن و فیق ملکون سدنا ادی عبادت پو بکن نچوز دی ثواب پو خداز کو شزد بچین ماه مبارک رمضان صام چک روزا دکسد دون روزا دکن دی فیق ملکون کن کنی ثواب پو خداز کو شزد بچین و دا همر چوی ریسی که کسل مولد که آخر چند لچانی من آخر رنینچیم اگر توفیق سونایا غسل تون و ده کنن نماز ران سجاده که دوکسنا متو گران میمن پساقپا ده حالت انو خدای عبادت بین راز و نیاز بین چک ده کنن عید فطر فیاغ مینا مصروف چچا چانا انشاءاللہ دی فردمو چند سن پو کی مولا امیر المؤمنین اس کا سلمولت نست تعجب ده شخص پی بارنو کی کل سال چند جویشی تیغنو نا گلمت دوگه تن غفلت دوگه تن کی دو گلمت اندو پیچن من چک پو ماه رجبی پہلی چھن پوین و انیس رسی ماه شعبانی چوغی چھن پو و سمی رسی کا عید قربانی چھن پو و یم چک سلمز شب عید فطر کی دیشی تغنوگنا غفلت نگلمت اندوگتن مستعجب بید دی چھن پو بقول امام رضا علیہ السلام سکت کنت ذکر خدا بس وسکت صلوات علی محمد و آل محمد علیہم السلام دی چھن پیانوگ عجیر نا لس بکن از دچک لس بکن چه آخری که حساب کتاب جاگتن پینه تاگتن اجرت نزدلن میت پیچھنین انشاءاللہ دیرو غافل میدوک جا و فیس سنگتنا ماه مبارک رمضانی دی رزق روزی کن تھنجک پیت پیواسطہ نسترول پو مولا امام زمان علیہ السلام انم کری فیق پیس کہتے یاد بچا دعای فرجنا سلامتی مولا امام زمان فرز ظهور مولا فرز دعا بچا اللهم عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينتنقل مكنا التماس دعاء